Shiite Muslims. The religious zealots want to return to the Constitution of 1906, which would ensure all legislation conforms with Islamic law. Almost 40,000 refinery workers went on strike today, virtually cutting off Iran's petroleum exports. University students demonstrating in Tehran, shouting death to the Shah, pledge allegiance to the Islamic movement of the Ayatollahs. The number killed in Tehran since the beginning of the month is probably well over 100. But people in this crowd were saying and believing 7,000 had been killed. Emotions over the dead and the rumors of dead are high. Every day here now, the demonstrations and arrests go on. Rumors in Tehran say people are being... This is part of an effort to buy the Shah as much time as possible in which to create a political solution. Demonstrations like these today in Tehran are a daily occurrence in towns throughout the country now, and one sign of the fact there is nothing less than a kind of revolution being attempted here, trying to change the form of Iran's government, and unlikely to settle easily for any solution which still keeps the Shah on his throne. Daily, it has become more difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran. Berikut adalah penjelasan secara detail dan sistematis tentang awal mula konflik Iran-Israel, dari sejarah hingga ideologi yang menyebabkan hubungan kedua negara ini berubah dari netral menjadi permusuhan. Sebelum Revolusi 1979, Iran dan Israel bersahabat. Hubungan Iran-Israel dulunya cukup baik, terutama saat Iran masih dipimpin Shah Mohammad Reza Pahlavi. Iran adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel secara de facto, tidak secara resmi, tapi menjalin hubungan ekonomi dan militer. Kedua negara saling bekerja sama dalam minyak. Israel butuh minyak, Iran punya banyak. Intelijen, Mossad, Israel, dan Savak, Iran, saling bertukar informasi. Pertahanan, Israel bantu modernisasi militer Iran. Mereka punya musuh bersama, Arab nasionalis seperti Mesir, Suriah, dan Irak. Kesimpulan awal, sebelum 1979, Iran dan Israel adalah mitra strategis rahasia. Revolusi Islam 1979. Titik balik permusuhan. Revolusi 1979 menggulingkan Shah dan membawa kekuasaan ke tangan Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin spiritual revolusi Islam. Khomeini mendirikan Republik Islam Iran yang didasarkan pada prinsip wilayat al-faqih, kepemimpinan ulama. Salah satu prinsip utama rezim baru melawan kekuatan arogan dunia, terutama Aeriskas dan Israel. Khomeini menyebut Israel the little Satan, setan kecil, sementara Aeriskas disebut the great Satan. Khomeini memutus semua hubungan dengan Israel. Kedutaan Israel di Teheran disita dan diubah jadi kedutaan Palestina. Iran mulai mendanai dan melatih kelompok anti-Israel, seperti Hezbollah di Lebanon. Kesimpulan, revolusi Islam mengubah Iran dari sekutu Israel menjadi musuh ideologis. Perang Dingin Baru, proxy war di Timur Tengah setelah 1979 konflik Iran-Israel tidak terjadi secara langsung, open war, tapi melalui proxy war, perang lewat perantara. Iran mendukung Hezbollah, Lebanon, dan Hamas, Gaza, dua kelompok bersenjata anti-Israel. Israel melawan mereka di berbagai perang dan operasi militer. Iran kirim senjata dan uang, Israel lakukan serangan udara ke Suriah untuk menghancurkan pengiriman senjata Iran, operasi intelijen dan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Iran mengembangkan teknologi nuklir sejak 1990-an, dan Israel menganggap Iran dengan senjata nuklir sama dengan ancaman eksistensial. Israel diduga melakukan sabotase fasilitas nuklir seperti Stuxnet, Natanz. Ilmuwan nuklir Iran dibunuh. Iran menuduh Mossad. Israel lobi keras di PBB dan ke Amerika untuk menghentikan program nuklir Iran. Ini memperparah permusuhan. Sekarang bukan sekadar ideologi, tapi juga soal senjata pemusnah. Iran
menuduh Israel terlibat dalam pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani dan ilmuwan Mohsen Fakhrizadeh. Israel terus bombardir posisi milisi Iran di Suriah. Iran menembak drone, kirim rudal ke Israel lewat proksi. Beberapa kali hampir terjadi perang terbuka, terutama setelah konflik Gaza Hamas.